हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त को मु वेलकम करछि जीके विथ रघुनाथ यूट्यूब चैनल को मो ना देवस्मिता मु आपनकर ओडिया क्लास नउछि क्षमा करिवे बहुत लेट हे गला माने आ मु क्लास नहीं परठू कारण मु टिके व्यस्त थिली मोर ऑफिस काम रे नुआ ऑफिस तो सेथिपई मु सेथिरे टिके व्यस्त रहिथि एबेठू आपण मानकर क्लास रेगुलरली आसीबो आउ सबुठ बड़ खुशी खबर है आप समस्ते जानते नोटिफिकेशन आसी जाइए 1576 माने 1500 प्लस वैकेंसी जहाँ आम माने एंटीसिपेट करूले कि सेतिके आसीबो फाइनली सेतिके आसिला एबे आउ कोनोसी माने आपण मानकर आउ कोनोसी डाउट्स नाही आपण मानकर खाली काम होला जे एबे आपण 100% देबे प्रिपरेशन ता पूरा जोरदार आकार रे करिवे कारण एटा आपण मानक पे गोटे लास्ट अपॉर्चुनिटी आ गोटे माने बहुत बड़ माने वैकेंसी आसी माने ओ डब्ल्यूसी रो हिस्ट्री रे अपन प्रीवियस कंपेयर करले एते वैकेंसी आसी नथला पूर्व माने पूर्व थरो जो वैकेंसी तो ग्रुप बी ग्रुप सी मिसी के जेतिक आसला एथरो ओनली ग्रुप बी 582 टा ओनली ग्रुप बी पोस्ट तो माने भाबंतु माने आपण जदि 5 रु 6 मंथ जदि भलसे परिश्रम कर देले ना गोटे भलो ग्रुप बी जॉब आपण हाथ रे थिबो नेक्स्ट ईयर आपण विश फुलफिल होबो आपण सब किछि माने जहां भाबिथिबे आपण सक्सेसफुल हेबे तेणु आ देरी न करी आपण प्रिपरेशन स्टार्ट करंतु हमर एई YouTube चैनल संपूर्ण आपण मानक पई अछि आ आगु को भी रहिबो आमे जेति कि जहां जानिछु आपण मानक सब आमे क्लियर करिवु आपण माने केमिति एग्जाम रे भलो करिवे आ निज निज ड्रीम आपण सक्सेसफुल हेबे निज निजर विशेबुल माने निजर ड्रीम पोस्ट पाइबे तापई आमे अनवरत माने चेष्टा करिवु तेणु आपणकर भी सेतिकी सपोर्ट दरकार आपण माने सेतिकी पढ़ा पढ़ी भलो से करंतु आ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आज चलतु आज आ गोटे क्लास आमे स्टार्ट करिबा सेटा हछि शब्द और शब्द विभाग पूर्व क्लास रे ध्वनि वर्ण वर्णमाला बेसिक रू स्टार्ट हेतला सेटा माने बहुत इंपोर्टेंट थिला सेमिति ए चैप्टर टा भी बहुत इंपोर्टेंट एथिरू डायरेक्ट 1 रू 2 मार्क्स 3 मार्क्स एमिति सब एग्जाम रे ए चैप्टर रू आसुची हैला तेणु सेति पे आपण आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट करके भलसे पढ़ा पढ़ी करंतु आ चलो देखिबा ए चैप्टर ऊपर कोन मु माने जिबा आगु आपण मानक देखि दउछ जे देखंदो आप माने केमिति माने क्वेश्चन आसुची सब एग्जाम रे ए चैप्टर आपण थरे गुरा देखि दियंतु 12 नंबर क्वेश्चन देखंदु गराक एक की प्रकार शब्द एटा से शब्द आगर श्रेणी विभाग रो ही आसीची बाछुरी शब्द रो मन संस्कृत शब्द रूप कोन तीरण केउ शब्द रो तद्भव रूप हला सेमिति एठी चलंतु पिठी शब्द तत्सम रूप कोन आमे जानिले सिना शब्द कोन शब्द केते भाग रे विभक्त से चैप्टर एगुडा ए देखंतु क्वेश्चन 13 नंबर देखंतु 12 नंबर एगुडा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही म आपण मानकु देखौची एबे हम क्लास स्टार्ट करिबा आगु म आपण मानकु कहि दउची आपण ए चैनल ऊपर संपूर्ण निर्भर करि परिबे केवल सीजीएल पाई म आ कोन से एग्जाम विषय कहूनी कारण एटा ओनली सीजीएल डेडिकेटेड एठी समस्त मेंटर माने भलसे आपण मानकु गाइड करिवे आउ देरी न करी चलंतु क्लास स्टार्ट करिबा आउ ए चैप्टर माने इंपोर्टेंस हैला जे ए चैप्टर आपन को मने रखिया को पड़िबो आ केमिति मने रखिया पड़िबो बार बार आपन बहिरु बार बार रिवाइज करले सेटा को पढिले कारण आर किछि सेमिति ट्रिक्स नै जे मु कहि देबी आपन मने रख देबे मु जेति कि पारिबी माने मु जो जो ट्रिक्स से मने रखितली सेगुरा मु आपन मानकु जणैबी किंतु आपण माने तांको पढिया को पड़िबो आ मने रखिया को पड़िबो शब्द गुरा देखो आसीबो एटा तो को प्रकार शब्द ता तो किछि ट्रिक्स नाही हमो ताको मने रखिया को पड़िबो तेरो आपण ए चैप्टर ताको भलो से पढ़ा पढ़ी करंतु जते बेला आपण फ्री टाइम पाउचंती माने पढ़ी पढ़ी की बोर हे गले तते बेला एटा माने गोटे माने निजरो टाइम पास कला पड़िया आपण काढी की एटा भी पढ़ी परिबे मने रहि जिवो चलो पढ़िबा शब्द शब्द माने कोन अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को शब्द कहंती माने आमे जेति पढिसले ध्वनि ध्वनि वर्ण वर्णमाला एगुडा को सब पढि के आसले से जो वर्ण गुडा को नै कि ही शब्द तयारी होउची ठीक अछि कारण वर्ण माने को नै कि ही शब्द तो माने पुनी शब्द कोन होबो एक बा एकाधिक वर्ण मिसी कि जदि गोटे मीनिंगफुल माने तार किछि अर्थ बाहरुथबो माने तार मीनिंग किछि थिबो ताले सेटा को ही हम शब्द कहबा एमिति न जे जहा को पाइला हम ताको शब्द कहि परिबा सेमिति कहि परिबानी देखंतु मां मां गोटे सिंगल माने वर्ण सिंगल किंतु तार
ଅଛି ଜଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ କି କର ତ କିଛି ସେମିତି ମିନିଂ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ତ କହିଥିଲେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ଯେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ ୱାର୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହଉଥିବ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ ତ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି କ ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟାକୁ ସେ ପକେଇଦବ ସେ ଜାଣିଛି ପିଲା ଏଇଟା ଅଟକିବେ କଟା ଏକ ଶବ୍ଦ କି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଯିଏ ପଢିନଥିବ ସେ କହିବେ ନା କ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ କର ମିନିଂ ହଉଛି ଜଳ ତାହେଲେ କ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହବ ହେଲା ସେମିତି କ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଲେ କର ମିନିଂ ଜଳ ଖଟା ହବ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣ ମାନେ ଖ ବି ହବ କାରଣ ଖର ବି ଗୋଟେ ମିନିଂ ଅଛି ଖର ମିନିଂ ହଉଛି ଆକାଶ ମାନେ ସ୍କାଏ ହେଲା ଖର ମିନିଂ ହଉଛି ଆକାଶ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଭୋକାବୁଲାରି ପଢିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଖେଚରର ମିନିଂ କଣ ମାନେ ଖେଚର କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆପଣ ମାନେ ଜଣେଇବେ ଖେଚର ହଉଛି ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଖେଚର କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ମନେ ଖରେ ଚରେ ଯିଏ ବା ଗମନ କରେ ଯିଏ ମାନେ ଆକାଶରେ ଭ୍ରମଣ କରେ ଯିଏ ଆକାଶରେ କିଏ ପକ୍ଷୀଟା ଆକାଶରେ ଉଡେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଖେଚରର ମିନିଂ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଖ ଆସିଲା ଖରେ ମାନେ ଆକାଶରେ ଚଳେ ଖର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମିନିଂ ଅଛି ତେଣୁ ଖ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କର ସେମିତି ମିନିଂ ଅଛି କର ମିନିଂ ହେଲା ଜଳ ତ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅହି ସାପ କମଳର ହେଲା ପଦ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କମଳ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳର ଗୋଟେ ମିନିଂ ଅଛି ତେଣୁ କମଳର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି କରିବି କମଳ ବଦଳରେ ଯଦି ଥିବ ମଳକର ଗୋଟେ କଣ କିଛି ମିନିଂ ଅଛି କି କିଛି ମିନିଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଳକ ଗୋଟେ କଣ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚରକ ମାନେ ଧର କଟକ ହେଲା କଟକ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସହରର ନାଁ ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହବ ଯାହାର ଗୋଟେ ମିନିଂ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟକକ ଯଦି କକଟ ଏଗୁଡାକ କଣ ଏହାର କିଛି ମିନିଂ ଅଛି କି ତେଣୁ ମିନିଂ ନାହିଁ ସେ ଯେତେ ବଡ ୱାର୍ଡ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହବନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା ଆକାଶବାଣୀର ମାନେ ହେଲା ବେତାର ବାର୍ତ୍ତା ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମିନିଂ ଅଛି ତେଣୁ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପଦକୁ ମାନେ ଯିଏ ତାର ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଥବୋଧକ ହଉଥିବ ତାର ମିନିଂ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି ଏମିତି ଆସିପାରିବ ମାନେ କଣ ମାନେ ଡେଫିନେସନରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥହୀନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଯାହା ମୁଁ ସବୁ ମାର୍କ କରିଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଭଲସେ ପଢନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡେଫିନେସନରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏମସିକ୍ୟୁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ମାନେ ସେ ଯୋଉ 20 ମାର୍କ ବି ଥିଲା ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ସେଟା ବି ଏବେ ହଟେଇ ଦେଇଛି ଓନ୍ଲି ଏମସିକ୍ୟୁ ତେଣୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ସ୍କୋର ହବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ ଯଥା ଟନକ ମପ କାବଟାବ ଧର କବାଟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଟବାକ ସେଟା ଶବ୍ଦ ହବ କି ଶବ୍ଦ ହବନି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବେସିକ କ୍ଲିୟର ହେଲା କୋଉଟା ଶବ୍ଦ ନୁହଁ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ପୁଣି ଶବ୍ଦର ବିଭାଗ ଅଛି ଶବ୍ଦକୁ ଜେନେରାଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ଯେତେ ଟୋଟାଲ ଶବ୍ଦ ଆମର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି 3 ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଜେନେରାଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି 3 ଥିବ 3 ଲେଖିବେ ଯଦି 4 ଥିବ 4 ଲେଖିବେ ହେଲା ମାନେ 3 ନୁହଁ ଯଦି 4 ହିଁ ହବ କାରଣ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ହେଲା ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ଏଟା ସିଓର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠେଇଦେବେ ଏଇ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ ଶବ୍ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମିତି ଆଗକୁ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଆଣିକି ପଦ ବାକ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୁଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଏଗୁଡାକ ରହିବ ଆପଣ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଆହୁରି ଏମିତି କେତେ ସାରା ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିହବ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେନି ଯଦି ଆମକୁ ଟାଇମ ମିଳିଲା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିବା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆମ ନିହାତି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ପୁରା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିକି ଭଲସେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଣ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ତେଣୁ ଏବେ ଜାଣିବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କଣ ତତ୍ସମ ମାନେ ତାହା ସହ ସମାନ ତାହା ସହ ସମାନ ମାନେ କାହା ସହ ସମାନ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସହ ସମାନ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ମାନେ ବେଦିକ ରୁଲ ହଉଥିଲା ଆର୍ୟ ମାନେ ଥିବେ ଆରିଆନ୍ସ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆରିଆନ୍ସ
କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ସେଇଥିରୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ଥିଲା, ପ୍ରାଚୀନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିଥିବେ, ଠିକ ଅଛି। କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପୁଣି ଅଛି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କୋଉ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଅଛି, 8 ସିଡ୍ୟୁଲ, ଜିକେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। 8 ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଅଛି, ଆପଣ କମ୍ବିନେସନ ଲେଖିବେ କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା, ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମେନସନ ହେଇଛି ସିଏ ଅଲଗା। କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହବା ପାଇଁ ବି ତାର ମାନେ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ସେଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ସେଟା ଆପଣ ପଢେଇ କ୍ଲାସରେ ପଢିବେ, ତାକୁ ପଢିବେ, ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। ତ ସେଇଗୁଡାକ ମାନେ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ସେଇଠୁ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଗରୁ ସବୁ ଋଷି ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଭାଷାରେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ନୀତିଦିନିଆ ଭାଷା ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ ସେଗୁଡାକ ବି ରହିଯାଇଛି କେତେ ଭାଷା, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ଭାଷା ହିଁ ଆମେ ଏବେ ଆମର ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଅଧିକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ଏବେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତତ୍ସମ କାହା ସହ ସମାନ, କାହା ସହ ସମାନ, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସହ ସମାନ। ଆଉ ସେଗୁଡିକ ଆମେ ଅବିକଳ ଏବେ ବି ସେଗୁଡାକ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି ଆମର ସମାଜରେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହିବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ଠିକ ଅଛି। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଥିବା ଅନର, ଆମେ ତୁ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ଅଭିନୟ, ମୋର ଅନୁଭବ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଅନୁଭବ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ନିଦ୍ରା, ହସ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସାଗର, ସେବା, ଦୟା, ରୋଗ, ଔଷଧ, ମନ୍ଦିର, ହୋମ, ଗୃହ, ମେଘ, ଜଳ, ଜଳ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ, ସତ୍ୟ, ପୁଷ୍ପ, ପିତା ମାତା, ପିତା ମାତା ଆମେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପିତା ମାତା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗିନୀ, ବୃକ୍ଷ, ଶାଖା, ଫଳ, ଲତା, ମାସ, ବର୍ଷ, ଋତୁ, ଧନ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ସାରସ୍ୱତ ବହି ହଉ, ସର୍ବସାର ବହି ହଉ, ଆଉ ଯାହା ବି ବହି ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦଟା ଜଣା ପଡିଯିବ। ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଦବା ଯେ କୋଉଟା ଆମର ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ କୋଉଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତରୁ ଯୋଉ ଆସିଛି ସେଟା ଜଣା ପଡିଯିବ। ଆଉ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକୁ ସାଧୁ ବା ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହାର କିଛି ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇନି। ଇଏ ଯାହା ଥିଲା ଅବିକଳ ସେଟା ଏବେ ୟୁଜ ହଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଧୁ ବା ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଦେଶର ଶବ୍ଦ, ତାର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସାମିନେସନରେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟାକୁ ପଚାରିବ, ଠିକ ଅଛି। କହିବ ସାଧୁ ବା ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଯୋଉ ବୁଲେଇ ବାଲେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିବ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ ସାଧୁ ବା ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ ସେଇ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ବୁଝିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତତ୍ସମ ପିତା ମାତା ଆମର ତତ୍ସମ, କାରଣ ଏଟା ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଲା, ସଂସ୍କୃତରେ ପିତା ମାତା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଧର ମା ଆଉ ବାପା, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ରେ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା। ମା ଆଉ ବାପା ସେଟା ତତ୍ସମରୁ ଆସିଛି ସେ ୱାର୍ଡ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଟା ତତ୍ସମରେ ଯିବନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ, ନଦୀ, ନଦୀ ହଉଛି ଆମର କ'ଣ ହବ, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ନା ଆର ପାଖେ ନଈ, ନଈ ଆମେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଆମ ଗୀତରେ, ଯାହାବି ନଈ ପାଖିଆ ଛୁଆ ଆମେ, ଆଉ ନଈ ପାଖିଆ ଛୁଆ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କି, ଆମେ କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନଈ ମାନେ ନଦୀରୁ ନଈ ଆସିଛି, ନଈଟା ଅପଭ୍ରଂଶ, ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ନିଦ୍ରା, ନିଦ୍ରା ମାନେ ନିଦ୍ରା ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉ ଆମେ ଯାହାବି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଠି କେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ହିଁ ୟୁଜ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ନିଦ୍ରା, ତାହେଲେ ନିଦ୍ରା ଆସିଲାଣି କି, ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ତିରସ୍କାର ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ନିଦ୍ରା ମାଉସୀ ଆସିଲାଣି ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ନିଦ, ନିଦ୍ରା ହେଲା ଆମର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ନିଦ ହଉଛି ଆମର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ରହିବନି, ତତ୍ସମ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, କାରଣ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟା ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ ଜାଣିବା ତଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବ କ'ଣ, ତହିଁରୁ ଜାତ, ତତ୍ସମ କାହା ସହ ସମାନ। କ'ଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ କ'ଣ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଡେଫିନେସନ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଆପଣ ସେଗୁଡାକ କହିପାରିବେନି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତଦ୍ଭବ, ତଦ୍ଭବ ମାନେ ତହିଁରୁ ଜାତ, କାହାରୁ ଜାତ, ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ। ସଂସ୍କୃତ ବା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦକୁ ହିଁ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି ବା ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ମନେ ରଖିଲ, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ସାଧୁ ଶବ୍ଦ, ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ, ସେଟା ହେଲା ତତ୍ସମ। ତା ଦେହରୁ ଯାହା ଜାତ ତାକୁ ଆମେ ତଦ୍ଭବ କହୁଛନ୍ତି। ସମୟ ସମୟ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ମୁଁ ମିନିଂ କହିଲି, ତତ୍ସମର ଗୋଟେ ମିନିଂ କହିଲି, ଏବେ ତଦ୍ଭବର, ଏ ଦିଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତତ୍ସମର ହେଲା, ତଦ୍ଭବର କ'ଣ ହୁଏ, ଅପଭ୍ରଂଶ, କାରଣ ସମୟ କ୍ରମେ ୟୁଜ ହେଇ 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 ମାନେ ଆମେ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡିଂ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ସେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ଆମେ ସେଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକୁ ହିଁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମେ ନୀତିଦିନିଆ ଏବେ ତାକୁ ତାର ୟୁଜ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ।
एटा होची कोन मन रखिबो एटा होची क्वेश्चन रे आसी अपभ्रंश शब्द कोन हला एटा होची एई तद्भव शब्द रो ही गोटे प्रतिशब्द हला तद्भव शब्द जानिलो ताने चलतु एग्जांपल देखिबा देखो एही पूरा माने लिखि देइची तत्सम तद्भव तत्सम कोटा तद्भव कोटा देखो अग्नि ठीक अछि अग्नि अग्नि कोन रे अग्निदेव कहते अग्निदेव वायुदेव जलदेव आम कहते कि नहीं तेणु अग्नि है तत्सम माने संस्कृत शब्द किंतु अग्नि एगुड़ा सब इम्पोर्टाट एगुड़ा आसे एग्जाम रे एगुड़ा सब आपको मन पड़ो मन रखा पड़ो प्रिवियस ईयर मुझे देखली ना अलता गोटे अलतार आसाला अलता हूँ आम नीतिदिन ये पढ़ुं से पचारदेव अलतार तत्सम शब्द के चारि पांचटा ऑप्शन दे देथिबो जदि आपण जानि नथिबे सेठी आपण देई परिबे कि ए जे अग्नि हमको पढ़िला बेले लागिवो सब इजी ओडिया तो पूरा इजी ओडिया रे कोन किंतु ओडिया जे केते माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो केते मार्क टीचिंग जदि जानि पाउनथिबे सेठी रहिले बहुत पछकु पढ़िले तेणु अग्नि हैला तत्सम अग्नि हैला तद्भव अष्ट अष्ट अष्टम पढ़ुछन कि नहीं अष्ट ए कोदिन 8 ए देखंतु ए तो ए देखंतु अलता एटा गोटे आसीथिला गोटे एग्जाम रे आसीची ए तो हो किबा मु जो एग्जाम देइची एटा आसीथिला तार देखंतु तत्सम एटा जणा अछि तुमको अलक्तक माने एटा भी पूरा वर्ड से पके देथिबो अलक्त अलक्त अलक्तक अलक्तम से आगु लिखि देथिबो जदि पूरा पर्टिकुलर वर्ड ता जानि नथिबो ताले हबोनी क्लियर हैला अलक्तक सेमिति काष्ट काष्ट होची तत्सम तार हैला काठ कच्छप कच्छप हैला तत्सम शब्द तद्भव हैला कइंच ए देखो केउट केउट भी इंपोर्टेंट केउट भी को एग्जाम रे गुटा आसी अलता आसीची कइंच भी गुटे को एग्जाम रे आसीची तार हैला कैवर्त कुंभार एगुडा आपण जान देबे तद्भव जान देबे एगुडा टिके मन रखिबे तमे काम करिवो आगे तद्भव पडिवो कुंभार चेष्टा करबो कहले तार संस्कृत शब्द कहि परिबो जदि न पडिथिबो कुंभकार कंकड़ा कंकड़ा आ थोड़े मांकड़ भी मकट मांकड़ मकड़ गोटे को एग्जाम आसला मोर मन गला मु कहिदेली मकट मांकड़ मकट तत्सम तद्भव हैला मांकड़ कंकड़ा सेमिति कर्कट कंकड़ा खदीर एटा देखो खदीर खैर आमे कहनी गभीरिया अछि बा गहिर तार तो केते गहिर मु जानिनी सेमिति माने गभीर गभीर तार तत्सम तद्भव हैला गहिर ए देखो काक एटा भी को एग्जाम रे आछि काक हैला तत्सम कुआ कुआर हैला काक तत्सम कुआ हैला तद्भव कन्न कान चंद चाद गोष्ठ गोठ जर 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 खोजुने मते जर हेइतिले तत्सम हैला जर हस्ती हाथी लता लटा नब न फेन फेन फेण एटा देखो फेन एटा माने कंफ्यूजन हबो फेन दा होची तत्सम फेण जो आमे कहंदिनी ए फेण फेणिया अछि एटा फेण बाउची सेटा होची तद्भव आइ जो देखो बांफ बांफ हैला कोन तद्भव आम कहते बांफ उठुची कि तार तत्समटा देख तुम मन पड़े कही पार्थ वार्डटा बाष्प आम जानी कि कहीपरि ए देख ये इंपोर्टाट भदुआ मास आम जो कहते भाद्रव मास है भाद्र एटा हूँ भदुओ दधि दधिटा जना पड़े दधि दही है नृत्य नाच एमती सब अच्छी है एगुड़ाक सब आपण मैंने पढ़े एगुड़ा पढ़ी मन रखा पड़ो स्तब्ध नृत्य नाच उकुणी उकुणी उकुण उकुणी आमिष आइष यहाँ इंपोर्टाट आमिष आइष है ये देख बक्ता यहाँ देख ए दुटा बहुत एग्जाम रे आछि कोडा कोडा इंपोर्टेंट मु से गुडा मार्क करी जीवी एगुडा तो मोस्ट आपण मानक मन रखिया पड़ो बक्ता बक्ता बापा हैला एटा को बहुत सारा एग्जाम में एटा आछि बक्ता बापा नदी नई घृत घियो मृत्तिका माटी बात्या बा जामाता जई ए सब इंपोर्टेंट जहाँ भी सब रखी एगुडा इंपोर्टेंट एगुडा तो सियोर शॉर्ट मन रखियो पूरा घुसी दब पूरा मेमोराइज करी मन रखदब आउरी जेते जहाँ आपण सर्वसार बही हो से धरनर पब्लिकेशन हो जहाँ पाउछंती आपण सेटा सेटा एनहांस करेबो किंतु एटा बेसिक एटा को स्किप करियबोनी एतिकी मन रखिया को पड़िबो ही पड़िबो हैला एटा गला तद्भव गला एबे आसी पढ़िबा देशज देशज कोन होउछि ना हमर देशज शब्द आंचलिक शब्द हां आंचलिक लेख आंचलिक होउछि तार प्रतिशब्द जेमिति तत्सम आमे पढ़ि आसिले साधुवा मार्जित शब्द तद्भव को आमे जेमिति कहउछंती तहिरु जातबा अपभ्रंश शब्द मन रख ए देशज केमिति होउछि आंचलिक शब्द विभिन्न अंचल को कारण विभिन्न ये आसी फास्ट बसवास कले से
ସେଥିରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ହେଇକି ଆସିଲେ ତେଣୁ ମାନେ କେବଳ ଆମେ ଆରିଆନ୍ସ ମାନେ ହିଁ ରହୁଛୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଏ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ରହିକି ମୋଗଲ ମୁସଲିମ କେତେ ଟାଇପର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆପଣ ପଢିଥିବେ ଏ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସେ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକି ରହିଲେ ଇଏ କଲେ ତ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଛାପଟା ଛାଡିକି ଯିବେ ନା ଏତେ ଦିନ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଲେ 200 ବର୍ଷ କିଏ 100 ବର୍ଷ କିଏ 80 ବର୍ଷ ସେ ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସେ ଖିଲଜି ସେ ଯାହା ବି ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିବେ ସେମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଛାପଟା ରହିଲା ସେଗୁଡାକ ଆମର ହେଲା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏହାର କୌଣସି ଅପସନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର ବାର ପଢିକି ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଟା ଦେଶଜ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ବହୁତ ଇଜି ଜାଣିଦେଲ କିନ୍ତୁ ଜଣା ବି ପଡିଯିବ ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଦେଶଜ ଏଗୁଡା ସବୁ ଘୋଷି ପକେଇବ କାରଣ ଅଝଟ ଅଖାଡୁଆ ଅଢା ଅଣ୍ଟା ଅଳିଆ ଅରୁଆ ଅଗାଡି କଣ୍ଢେଇ କାଇ କୁଟା କରଡା ଏଗୁଡାକ ଯିଏ ଯେତେ ଭୋକାବୁଲାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା ଏଇ ଚେପ୍ଟର ତାର ହେଇଯିବ ହେଲା ଖଡୁ ଖାଣ୍ଟି ଖୋଇ ଗାଲୁଆ ଗିନା ଗାଡିଆ ଗୋଡି ଚାଳ ଚାଉଳ ଚିରୁଗୁଣି ଛୁଆ ଚିରୁଗୁଣି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଚେର ଛଟକ ଛପର ଛାଟ ଛାଡଖାଇ ଛାତି ଇଏ ସବୁ ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଆମର ରହିଲା ଦେଶଜ ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ମାନେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକ ଆସିକି ମାନେ ରହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଛାପ ଗୁଡାକ ରହିଯାଇଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଗୁଡାକ ଯୋଉ କହୁଛ ପରା କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିବ ସବୁ ପିଲା ତ ଦଶମ ପ୍ରଥମ ଦେଶରେ ସବୁ ପଢିକି ଯିବେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇଗୁଡାକ ବି ଏକ୍ଜାମ ଆସେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ବାଛିକି ଆଣିଛି ଏଗୁଡାକ ଦେଖ ଦାବିଡ ଶବ୍ଦ ଦାବିଡ ଶବ୍ଦ କଣ ଏଗୁଡାକ ପୁରା ମନେ ରଖିଦବ ହେଲା ଅଡା ଆରିସା ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ ମାନେ କ୍ରିଏଟ କରିବ ଏଗୁଡାକ ଯଦି ମନେ ରଖିନ ଏଗୁଡାକ ଆପଣ କରିପାରିବନି ଇଏ ମାର୍କ ଗଲା ଇଏ ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ କଟିଲା ଆଉ ଯିଏ ପିଲା ଜାଣିଥିବ ସେ କରିଦବ ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଗରେ ରହିଲା ଆଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଣ ଗୋଟେ 0.5 ମାର୍କ ବି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କେତେ ଥର ଆପଣ କଟିଥିବେ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ମେନ୍ସରେ କେତେ ଥର ମୁଁ କୋଉଥିରେ କଟିଛି ସେଟା ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତେଣୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଯଦି ତାହେଲେ ଭାବ ଏଇ ଚେପ୍ଟର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଚେପ୍ଟର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ପାଖରୁ ଇଂଲିଶ ପାଖରୁ ଜିଏସ୍ ପାଖରୁ ସବୁ ଚେପ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ବି ଆମେ ସିନା ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କଲେ ମେନ୍ସକୁ ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଚେପ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇକି ପଢିକି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା ଦାବିଡ ଶବ୍ଦ ଅଳା ପଚାରିଦବ ଆରିସା ଏକ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅପସନରେ ଦେଇଥିବ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ନା ଦାବିଡ ଶବ୍ଦ ନା ସଉରା ଶବ୍ଦ ନା ଶବଦ ଶବ୍ଦ ଏମିତି 4ଟା ଅପସନ ଦେଇଥିବ ତମେ ଯଦି କ୍ଲିୟର ନଥିବ ସେଠି ଲେଖିପାରିବ କି ଲେଖିପାରିବନି କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ ଏକ୍ଜାମ ଭୁଲ କରିକି ଆସିବ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅମାର ଆମେ ଆଗରୁ ସବୁ ଯାହାର ମାଟି ଘର ଥିବ ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କର ଅମାର ଅଛି ସେଠି ଧାନ ରୁହେ ହେଲା ଅଟେଇ ଆଣ୍ଠୁ କୋଳି ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ବାର ବାର ପଢିଲେ ରିଭିଜନ ହେଇକି ମନେ ରହିଯିବ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ଚିତଉ ପିଠା ପିଲା ଦେଖ ଆମେ ପିଲା କେତେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ନିତିଦିନିଆ ଇଏରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ଠିକ ଅଛି ମାଲୟାଲମ ବାଢି ବିଲ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ମାଲୟାଲମ ଶବ୍ଦ ପଚ ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ଅଗାଡି ଆଟିକା ଆଟୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆମେ ନିତିଦିନିଆ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ଆମର ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଏଗୁଡାକ ବାହାରୁ ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ତେଲୁଗୁରୁ ଏଗୁଡାକ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଲା ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ତେଲୁଗୁରୁ ଇଏ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଛି ସାନ୍ତାଳ ଶବ୍ଦ ଅଝଟ ଚୁନି ଚୁଟିଆ ତାଳ ସଉରା ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦବ ସଉରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡେଇ ବେନ୍ତ ହେଲା ହ ଶବ୍ଦ ଦେଖ ହ ଶବ୍ଦ ଶବର ଶବ୍ଦ ଏ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ କଲେ କରିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଦବ ମନେ ରଖିଦବ ହ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଗେଣ୍ଡା ବୋକା ହଡ଼ା ଶବଦ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆମେ ତାଟିଆ କୁହନ୍ତି ନା ବେଲା ତାଟିଆ ଦେଖ ତାଟିଆ କଣ ଇଏ ଶବ୍ଦ ତାଟିଆ ଆସୁଛି ଶବଦ ଶବ୍ଦ କନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଆଳୁ କୋବି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ନିତିଦିନିଆ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ନିତିଦିନିଆ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖ ଆମ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଆମ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ସେ ଇନ୍ସପାୟାର ଶବ୍ଦ କନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ୟୁଜ ଶବ୍ଦ ସେଟା କନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କ୍ରିଏଟ କରିବ ଏଗୁଡାକ ଏ ପେଜର ଯେତିକି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଟିକେ ଟଫ୍ ଆସିଲା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇବ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଜାଣିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ
ए तीनोटी शब्द व्यतीत वैदेशिक भी आम लांगुएज इन्स्पायर कारण विभिन्न समय आम हिस्ट्री पढ़ी पर्तुगीज इंग्लिश डच समस्ते स्पेन एम समस्ते आसिक रहिले तो रहिले वर्ष वर्ष धरिकी से इंग्रेज मैंने 200 300 400 वर्ष धरिकी रहिले पूर्व मुगल से समस्ते रहिले वाणिज्य कले वाणिज्य करने पपद आसिक धीरे 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 देख सोनार चिड़िया ना भारत रही सब जहाँ कले धर्म प्रचार कले लांगुएज छाप रही कि ना माने जेहेतु रहिले बसवास कले एत वर्ष वर्ष धरिकी रहिले लांगुएज रही कि नहीं आम मैंने जॉब कर किए वेस्ट बेंगल सेंट्रल गवर्नमेंट कर स्टेट गवर्नमेंट भी जी जहाँ आम घर भद्रक मुझे ब्रह्मपुर हो संबलपुर हो आम जो लांगुएज डिफरेन्स रोचे कि रोनी कहना लांगुएज गोटे है माने से एरिया रे भी भद्रक माने मेन पॉइंट को जीव आने भितर को जीव भितर भी लांगुएज डिफरेन्स रहा तेणु भाव से बालेश्वर अलग लांगुएज भद्रक अलग लांगुएज पाखापाखि सेपटे आम संबलपुर पड़े से आहरी पूरा अलग लांगुएज तेणु समस्त निज निज लांगुएज तेणु छाप गुड़ाक रही जाए आगुड़ाक वैदेशिक शब्द एगुड़ाक भी मोस्ट इम्पोर्टाट एगुड़ाक तो एत सारा मन रही पारे जी इम्पोर्टाट बार बार पढ़ी आपको मन रखा पड़ो है देख आरबी शब्द जी इम्पोर्टाट अकल असल असूल अदालत इम्पोर्टाट अमीन इम्पोर्टाट अमल आईना इशारा यार कौन ना किसी ट्रिक ना जो मुझे कहीदेवी बार बार आगू टिके किसी ट्रिक थी जब मुझे मन रखुली से सेयार करी कि माने बार बार पढ़ले आप मन रही है बार बार पढ़ु जहाँ जी ना स्कीप करवा दर्शन शब्द देश एगुड़ाक तो किसी प्रोब्लेम रही से मन रख वैदेशिक इंग्राजी शब्दटा इजी माने कारण इंग्लिश वर्ड आम सब जानदे मैंने डस्टर हो स्कूल हो पेन हो आम नीतिदिनिया यूज कर टेबुल हो एगुड़ा आम यूज कर इंग्राजी शब्द जानीदे इजिली आउ जो रहीगला तुर्की पारसी आरबी से पर्तुगीज जहाँ भी से गुड़ाक मेन इम्पोर्टाट सब गुड़ाक मन रखनी मुझे कहूँ सब मन रख इम्पोर्टाट मन रखा पड़ो आउ कि ऑप्शन ना तो मन रखा पड़ो ठीक अच्छे इस्तफा जो गुड़ाक आपको इम्पोर्टाट लगुच जो गुड़ाक मार्क करुँच निहाती कएदी कबला ठीक अच्छे एगुड़ा छाड़ू किताब खातिरी गायब जामिन एगुड़ा देख जामिन जरिमाना जमीदार मन रखिदेव जी इस्तफा जामिन दबा एपटे अदालत ये सब रिलेटेड आप मन रखिदेव आरबी है जबत तर्जमा ये देख तहसिल आसो आप मन रखिए तहसिलदार तो मन रखी थे जानदे तहसिल आने तहसिलदार भी आसी एमती रखिए मन रखा पड़ो आ कौन करवा आरबी शब्द से आरबी शब्द तारीफ है दुकान फसल फौज बिल्कुल आम गोटे वर्ड यूज कर आरबी देख है मौसुमी यहाँ तो आप पढ़ी थे गोटे क्वेश्चन यहाँ जोग्राफी गोटे क्वेश्चन आरबी आसला यहाँ मन रखा पड़ो महजूद मामूली आ बहुत किसी आपंकर माने कौन कमन सेन्स यूज करके एगुड़ाक ठीक करें है सरबत देख सरबत आम यूज कर सलाम दौर सलाम आम यूज कर एगुड़ाक हूँ गोटे गोटे आरबी हाजत है एगुड़ा मन रखिए हाजत तहसिलदार है कायद कानून अमल आईना एगुड़ा इस्तफा एगुड़ाक सब है आम आरबी शब्द ठीक अच्छे एटा पढ़ी मन रख तामसा तदारख करवा है हाकिम एगुड़ा सब पार्सी शब्द हाँ पार्सी शब्द मोस्ट इम्पोर्टाट है सब गुड़ा जहाँ मन रख कि न मन रख है पार्सी शब्द आप अंगुरटा बहुत थर पढ़ी बहुत एग्जाम पढ़ी जोटा निहाती मन रखा पड़ो अंगुरटा पूरा घुषी दब अंगुर खाऊच एटा पार्सी मैंने आनिकी ही आपको अंगुर खाଇବା स्वादटा चखई है तेणु एटा मन रख अंगुर है अंदाज आजाद आबाद आमदानी मन रख कलम खाता है खाता कलम ये सब पार्सी दान है मन रख खपा गरीब है गुमास्ता एग्जाम आसे गुमास्ता तरकारी दरखास्त आसे है जहाँ जहाँ इम्पोर्टाट मुझे कहीदे तारीख आसे ठीक अच्छे बरफ आसे बराबर आसे है सालिस सुपारिश शिरस्ता ये तीनटा सालिस सुपारिश शिरस्ता एगुड़ाक शब्द है सब कौन पार्सी शब्द ठीक अच्छे एपटे कागज बेहस गोटे मन रख सौदागर मन रख है तापर आम जाना तुर्की शब्द है तुर्की शब्द देख कम आनी एति आप मन रखा पड़ो कम वर्ड मुझे रखी तुर्की शब्द आसे एग्जाम बार बार आसे है
पर्तुगीज आम जापर पर्तुगीज वार्ड गोटे हिस्ट्री भी गोटा जना पड़े तुर्की शब्द आगे देख तुर्की शब्द है काबू उली कईची गालीचा तोप बंधुक बारूद है बुकुचा कुर्ता दरगा ए जेतिकी वार्ड सब मन रखिदेव है बार बार पढ़ो तुर्की शब्द मन रही देख जी सब मरामरी जिनस तुर्की है तुर्की लोक गुड़ाक डेंजरियस मैंने नर्माली कहूनी मो पूरा इंटेंशनल वे इंटेंशन वाइज रखिए कहूनी मैंने मन रखा तुर्की मैंने तुर्कु मैंने खाली मरा पिटा उपर कथा तेणु टे मन रखापी ट्रिक्स गोटे है कौन कईची बंधुक बारूद तोप है ए सब हूँ तुर्की शब्द कालीचा चकमकी बाहादुर बेगम है एगुड़ा बेगम बेगम साहिबे तुर्की ए सब मन रखा पड़े इम्पोर्टाट है पर्तुगीज देख पर्तुगीज भी मन रखियो पर्तुगीज वाला आम गोटे क्वेश्चन आसे पर्तुगीज वाला आसिक कौन कौन आम टबाको टमाटो पोटाटो एगुड़ाक सब आम कैस्यू है ये गोटे हिस्ट्री क्वेश्चन कौ कौ माने ये गुड़ाक आम पर्तुगीज रु इन्स्पायर एटा क्वेश्चन आसे एटा मोस्ट इम्पोर्टाट तेणु एटा मन रखिदेव कौ गुड़ाक है आचार आचार आम जो खाऊे आलमारी यूज करचे इस्पात ए देख काजू मु कहूँ ना काजू टमाटो पोटाटो ए सब टबाको टबाको माने इंग्लीश से मुझे कहूँ तमाकू देख तमाकू एगुड़ा कमन सेन्स एगुड़ा देख हिस्ट्री क्वेश्चन जानी तुम जीएस रे काम दब ये भी काम दब है कमन सेन्स एगुड़ा कमन सेन्स सब क्वेश्चन आम शहे कौन पढ़ी करवा ना कौन एगुड़ा कमन सेन्स सबकनसीयस माइंड एगुड़ा आपको हेल्प कर जिते जान जी जिते पढ़ो से मैंने क्लिक करके जीव एमसीक्यू होती तेणु सबू सब्जेक्ट आप नॉलेज थी दरकार है पर्तुगीज शब्द इम्पोर्टाट तुर्की शब्द इम्पोर्टाट जी अच्छे एगुड़ा सब बार बार मन रखिदेव थे लिखिदेव खातार बार बार रिभाइज कर ये मन रही है जदि भी क्वेश्चन जहाँ भी आगू एक एग्जाम तो ओडियार बहुत इम्पोर्टाट 100 मार्क तेणु एगुड़ा सब मन रखा पड़ो जदि 2-3 मार्क शब्द आसूची जोटा पिला करें आपड़ करदे आपड़ के आडभेटेज रे रही आप जानते है तेणु मन रख आचार आत आलमारी काजू कामिज कोबी किराणी गिर्जा गस्त ए देख कोबी कोबी आम पढ़ी कहल पढ़ी एवं पढ़ी आसले देखा कहल कोबी आलू आम कौ शब्द पढ़ी आसले तल कमेंट सेक्शन में मतलब जनइब ये आपते मैंने आटेंटिव शुणुं जना पड़ कोबी माने पर्तुगीज शब्द भी आम जो पढ़ी आसले देशर शब्द तो कौ माने भेराइटी जाऊँगी जो सब थिला कंध शब्द कि ह शब्द कि द्राविड़ शब्द कि तेलुगु शब्द कि मालायालम शब्द मोर से कमेंट सेक्शन में जनइब है मासन बोतल बोताम बोमा मिश्री कफी गांगुला है एगुड़ाक सब पर्तुगीज शब्द ठीक अच्छे क्लास टी माने अधघंटे एभव कि पढ़ ये लास्ट करदेवी शब्द आ इंग्राजी शब्द तो छाड़ शब्द चैप्टर आप कम्प्लीट हो नेक्स्ट क्वेश्चन आनदे देन आम नेक्स्ट चैप्टर को जी आप जार जहाँ डाउट रहा कमेंट सेक्शन में जनइब मुझे क्लीयर करने चेष्टा करी ठीक अच्छे इंग्राजी शब्द आप समस्ते जानीदे एटा कहना पड़ोनी जी सब इंग्राजी वार्ड आम यूज कर ऑडिटर ऑर्डरी माने ऑफिसर एगुड़ा सब कौन है सब इंग्राजी ऑपरेशन अपील सेक्शन मुझे अच्छी अपील सेक्शन आसले सीटीओ पोस्ट आसले असिस्टेंट गेस्ट ऑफिसर होकर आसतु आप जानवे अपील गोटे सेक्शन अच्छी कौन कौन काम अपील इंजीनियर इनकम इंस्पेक्टर चेयर कार क्लास कार्ड कूपन कंक्रीट केनाल कप कंपनी कॉलेज माने ये टेबुल टेबुल ओडिया आम कहीपर कौन मजा ना कौन मुझे जानी आम जानते टेबुल तो टेबुल चेयर तो चेयर आटा कि ओडिया नुह है यार गोटे ओडिया मिनिंग अच्छी मजा मौजा कौन एमती कौन गोटे अच्छी है फुटबॉल ए हॉस्पिटल स्कूल हॉस्टेल है ये सब आम है इंग्राजी शब्द तापर ये आम शब्द सरला आउ टे आप एगुड़ा आम आगू भी पढ़ा कि मुझे कहीदे है देख मुझे कहीदे माने शब्दर रूप है शब्द के ये भाग में विभक्त 2 भाग में विभक्त तार रूप को लेकिन 2 भाग में विभक्त कराई कौन कौन माने विभागीकरण कराई 4 भाग में दर्शन तद्रूप देश वैदेशिक तार रूप को लेकिन केते भाग में क्वेश्चन आसो मौलिक आ व्युत्पन्न है मौलिक शब्द है जो शब्द को कौन उपाय गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए ना जदि आम काटी करवा तार माने कौन हुए अंगहानि होगा संगे संगे अर्थ प्रकाशर क्षमता लोप पाए ताकू मौलिक शब्द कहते देख गछ बही एग्जांपल देख गछ है गछ आम जानी गछ गोटे मौलिक शब्द हम जब गछ आम ग काटिदबा कि छ काटिदबा
କିଛି ଆଉ ରହିବ କି, ତାର କିଛି ରହିବନି, ତେଣୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ସେଟା। ବହି, ବହି ସେମିତି। ଡେଙ୍ଗା, ଡେଙ୍ଗାରୁ ଦ କାଟିଦିଅ କିଛି ମିନିଂ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର ଜାଣିବା କଳ, କଳରୁ ଲ ଟା କାଟିଦେଲେ କର ଗୋଟେ ମିନିଂ ରହୁଛି। ଖରା, ଖରାରୁ ରା କାଟିଦେଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ୟାର କୌଣସି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କାଟିକି ପାରିବାନି, ବୁଝିଲ। ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଏ ମନେ ରଖିଦେବ, ଏ ଡେଫିନେସନଟା ପୁରା ମନେ ରଖିଦେବ, ଏହାରୁ ଆସିବ। ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। କୃଦନ୍ତ ଆଉ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସେଇଠି ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟୟ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ? କୃଦନ୍ତ ହେଉଛି ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିକି କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପାଇଁ। ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ତଦ୍ଧିତ ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖ ଘରୁଆ, ଘର ଗୋଟେ କ'ଣ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିକି ସେଟା ହେଇଛି ଘରୁଆ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଆସିବ ଘରୁଆ। ଘରୁଆ କ'ଣ? ଘରୁଆ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ, ଠିକ ଅଛି। ଘରୁଆ, ଘରୁଆ, ଘରୁଆ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ଘର ହେଲା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ଉଆ, ଉଆ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି, ଏଟା ହଉଛି। ତେଣୁ ଘର ହେଲା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ଉଆ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଘରୁଆ ହେଲା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ପ୍ରତାପ, ପ୍ରତାପ। ପାଣିଆ, ପାଣିଆ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ଆଉ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି, ତାପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି, ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏମିତି ହେଇକି 20ଟା କି 25-24ଟା ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। ଆମେ ସେଟା ପଢିଲା ବେଳେ ପଢିବା। ଆଉ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ହସିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ହସ୍ ବା ଧାତୁ। ସେଟା ଆମେ କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ପଢିଲେ ଆଗ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନଲେଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା କହିଦେଲି। ଧାତୁ ଏଠି ଦେଖ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଏଗୁଡାକ ହେଲା ସବୁ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। କାରଣ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ସେଟା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି। ଏଠି କ୍ରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କ୍ରୁ ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ, କରଣୀୟ, ଏଟା ଏ ଶବ୍ଦଟା ହେଲା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଶବ୍ଦ, କାଠ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧାତୁ କି? ଧାତୁ ନୁହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିଛି, ସେ ଯୋଉ ପଦଟା ବା ଶବ୍ଦଟା ଗଠନ କରୁଛି ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଏ ପଦଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କ'ଣ ତଦ୍ଧିତ ହେଲା। କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ଅନ୍ତା, ଉଡ଼ନ୍ତା, ଉଡ ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଅନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଉଡ଼ନ୍ତା, ଉଡ଼ନ୍ତା ହେଲା ଆମର କୃଦନ୍ତ ହେଲା। କୃଦନ୍ତ ସରିଲା। ସରିଲା, ଏଠି ଚାପ୍ଟର ସରିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ବି ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ଦେଶର ଶବ୍ଦ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଶବ୍ଦ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଶବ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେବ। ଗିନା, ଗାଡ଼ିଆ, ଅଳିଆ, ଅରୁଆ, ଅଣ୍ଡା, ଯାହା କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମୋତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ରଖି ଥରେ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ମାରିଦେବ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯାହାର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। କିଛି ମାନେ ନ ଭାବିକି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ, କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇକି ଅନେସେସରି ପିଲା କାରଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଏଇଥିରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓନ୍ଲି ଆମ ହାତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରିପାରେସନ୍ 100% ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯାହା ହବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଫେରାଇବେ। ଏଇ ଯଦି ଫେଲୁଅର ହେଉଛନ୍ତି, ଲାଇଫରେ ଫେଲୁଅର ହେଇଯିବେ ବୋଲି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ରିଟର୍ନ ହବ। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଅଲୱେଜ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ କରିବ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ପେ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର ଏକ୍ଜାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।